ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆମର କଟକରୁ ମଙ୍ଗୁଳି ରାସ୍ତା। ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ এটা হচ্ছে জগৎপুর মঙ্গলি রাস্তা। এটি আম্বুলান্সরে গলেনি মানে এতে ইয়ে নেইকি পଳାଇଲେଣି ମେଡିକାଲକୁ। ये आम्बुलांस दीटा नहीं कि पलैले ये जाऊँ दीटा आम्बुलांस पूरा माने छिनछत्र हो सब पूरा ये बैटरी गाड़ी ये गाड़ी